Taman Kanak-Kanak Santa Maria Banyuwangi dengan bangga mengumumkan pemenang Lomba Sanmar Fest 2025. Terima kasih kepada semua peserta yang mengikuti lomba secara offline dan online. Terima kasih kepada Suster Ines selaku Kepala Sekolah, seluruh guru yang telah memberikan kontribusi tenaga, waktu, dan pikiran, dan Dewan Juri yang telah memberikan penilaian keseluruhan untuk semua kriteria kategori. Dan inilah kategori yang dilombakan. Kategori offline. 1. Coding. 2. Ketangkasan. 3. Bayi merangkak. 4. Fashion. 5. Menghias cupcake. 6. Plating. Kategori online. 1. Storytelling. 2. Menyanyi. 3. Video kreatif. 4. Fotogenik. Coding. Kategori 1 diikuti 27 peserta. Kategori 2 diikuti 27 peserta. Kategori 3 diikuti 17 peserta. Ketangkasan diikuti 36 peserta. Bayi merangkak diikuti 4 peserta. Menghias cupcake diikuti 55 peserta. Plating diikuti 64 peserta. Fashion. Kategori 1 diikuti 33 peserta. Kategori 2 diikuti 13 peserta. Storytelling. Kategori 1 diikuti 12 peserta. Kategori 2 diikuti 13 peserta. Kategori 3 diikuti 13 peserta. Menyanyi. Kategori 1 diikuti 41 peserta. Kategori 2 diikuti 34 peserta. Kategori 3 diikuti 8 peserta. Video kreatif diikuti 4 peserta. Fotogenik. Kategori 1 diikuti 101 peserta. Kategori 2 diikuti 26 peserta. Dan inilah yang kita tunggu. Para pemenang Sanmar Fest 2025 baik untuk offline dan online per kategori lomba. Mari kita simak bersama. Coding. Kategori 1, PAUD. Juara 1, Joshua Raka. Juara 2, Giuseppina Bianca. Juara 3, Muhammad Nafi. Coding. Kategori 2, kelas 1 sampai 3 SD. Juara 1, Kenrich Jocello. Juara 2, Chelsea Dwayne. Juara 3, Nicholas Lionel. Coding. Kategori 3, kelas 3 sampai 6 SD. Juara 1, Michelle Chandra S. Juara 2, Muhammad Alvaro. Juara 3, Rui Wakin Surojo. Ketangkasan. Juara 1, Kianzo Putra P. Juara 2, Putu Nandita KC. Juara 3, Yurica Feodore L. Bayi merangkak. Juara 1, Giovanno Miguel. Juara 2, Mira Chloe Wu. Juara 3, Sravina Kanaya. Menghias cupcake. Juara 1, Darren Eugenio Ang. Juara 2, Alvaro Gabriel Bimasena. Juara 3,
Alicia Clairin Wahyudi. Menghias cupcake. Juara harapan 1, Sierra Claire. Juara harapan 2, Sebastian Michael. Juara harapan 3, Hindraina Melona. Voting. Juara 1, Fidelina Ernesta. Juara 2, Kristi Lidiana. Juara 3, Gwen Syakira Anura. Voting. Juara harapan 1, Andrea Aletheia. Juara harapan 2, Karen Graciela. Juara harapan 3, Meschak Arthur. Fashion. Kategori 1, TK sampai kelas 1 SD. Juara 1, Diah Ayu Citra Wijaya. Juara 2, Karissa Levina G. Juara 3, Evangeline Jocinda C. Fashion. Kategori 1, TK sampai kelas 1 SD. Juara harapan 1, Gabriela Alexa ON. Juara harapan 2, Jasper Anderson. Juara harapan 3, Jaden Nathaniel. Fashion. Kategori 2, kelas 2 sampai 6 SD. Juara 1, Sevia Aladina B. Juara 2, Nafisah. Juara 3, Dinda Delicia. Fashion. Kategori 2, kelas 2 sampai 6 SD. Juara harapan 1, Nisela Kirana Carson. Juara harapan 2, Obed Ozaze S. Juara harapan 3, Rindi Oktaviana. Storytelling. Kategori TK. Juara 1, Georgi Agustinus. Juara 2, Stephen Kurniawan. Juara 3, Wise. Storytelling. Kategori kelas 1 sampai 3 SD. Juara 1, Wayne Marquisio Wentoro. Juara 2, Dev C. Adrianta. Juara 3, Lidwina Novena Rosa. Storytelling. Kategori kelas 3 sampai 6 SD. Juara 1, Viola Natalia Malau. Juara 2, Jaden Benaya. Juara 3, Christopher Adrianta. Menyanyi. Kategori TK sampai kelas 1 SD. Juara 1, Vioneta Manalu. Juara 2, Maisun. Juara 3, Kenichi Cendrik B. Menyanyi. Kategori kelas 2 sampai 6 SD. Juara 1, Cheryl Keisha Natania Bohang. Juara 2, Catherine Grace Aldea. Juara 3, Alvaro Aurelius Tristan Sinaga. Menyanyi. Kategori SMP sampai SMA. Juara 1, Putri Fang Sahaja. Juara 2, Valentina. Juara 3, Naila Crista Marcelia. Video kreatif. Juara 1, Jonathan. Juara 2, Kurniawati. Fotogenik. Kategori TK sampai kelas 1 SD. Juara 1, Giuseppina Bianca. Juara 2, Jasper Anderson. Juara 3, Alessandra Netania. Fotogenik. Kategori TK sampai kelas 1 SD. Juara harapan 1, Ryu Delano Ethan. Juara harapan 2, Abigail Serafine. Juara harapan 3, Yohana Christine Allow. Fotogenik. Kategori kelas 2 sampai 6 SD. Juara 1, Valdiga Gevariel. Juara 2, Hopeful Rafael. Juara 3, Evandra Nathan Litanto. Profisiat bagi para pemenang. Tetap tekun dalam mengembangkan bakat, minat, dan talenta kalian. Perkumpulan Dharma Putri. Unggul, kasih, bermartabat.